And this time, we would like to explain to you that it was not exactly the way people learn at school that Cabral came to Brazil by mistake. There was knowledge of Brazil long, long before. And in fact, we could say that it's not that Brazil exists because of Portugal, but Portugal exists because of Brazil. How come? Because a long time ago, the Temple Knights went to Temple of Solomon, what was left of it, and found maps about Brazil. And these maps came from the Phoenicians, the great navigators, long before Christ used to come to Brazil. That was about the time of the great King Solomon. And they had agreements with Solomon to bring him plants and minerals and animals from the distant places they would go. So, from their travels to Brazil and other corners of the world, they would bring knowledge and material things to Jerusalem. Later on, their maritime information and maps were kept in the Library of Solomon. And around 1300, the 1200, the Temple Knights. Temple Knights, yeah. When they go to Jerusalem, they discover this information about the distant lands in Brazil. And they start planning the discovery of Brazil. And that was in Portugal, because they created the state of Portugal, which is actually the first modern state in Europe. And it's in the othermost corner, in a very distant place of Europe. What for? Because it's the closest place to Brazil. An excellent place to prepare the navigations that would take them to what they believed to be the new land, the kingdom of the Holy Spirit. Saint Bernard de Clairvaux. Qui était-il et quelle est sa connexion avec les fameux Templiers, les Templiers européens qui jusqu'à aujourd'hui sont connus et admirés dans toute l'Europe et dans d'autres régions. Saint Bernard, c'est un moine du XIe siècle, XIe et XIIe siècle, et il est né dans la région de Bourgogne. À ce titre, il devient abbé de Clairvaux, qui est la localité où était située l'abbaye de Clairvaux, et il fonde l'ordre des Cisterciens. L'ordre des Cisterciens avec toutes les abbayes cisterciennes telles qu'on peut encore les visiter aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rédacteur de la règle de l'ordre du Temple et fondateur du Portugal. On va y revenir. Alors, qu'est-ce que c'est que cette règle de l'ordre du Temple? Eh bien, pour l'ordre des chevaliers de l'ordre du Temple, autrement connu comme Templiers, il définit la règle latine qui synthétise les idéaux de l'ordre, c'est-à-dire à l'époque la chevalerie, l'idéal du chevalier du Moyen-Âge, et la vie monastique, l'idéal du moine qui vit contemplation dans son monastère. Quels sont ces idéaux des Templiers définis à travers la règle latine et édictée par Saint Bernard? La spiritualité, l'universalisme chrétien, la justice sociale et économique, la paix, la connaissance universelle. Vous voyez que ces idéaux sont des universaux qui ont traversé, des concepts universels qui ont traversé toute l'histoire de l'humanité et qui prédominent jusqu'à aujourd'hui. À ce titre, Saint Bernard fait une synthèse de l'esprit caractéristique du nord de la France à cette époque, mystique, ascétique, et de l'esprit qui vigorait dans le sud de la France, l'esprit chevaleresque, de courtoisie, le courtois, le beau, l'élégance. Si on peut résumer en une phrase cette règle latine et les préceptes édictés par Saint Bernard, on pourrait dire que cela consiste pour les Templiers et pour les adeptes de cette règle latine à dominer la chair et à fortifier
l'esprit. Alors, dans son livre « Le règne de l'homme » ou « Reino do homem » en portugais, Norbert Kepp fait une analyse des écrits de Saint Bernard avec 3 degrés de la connaissance. Le premier degré, selon Saint Bernard, serait l'humilité, qui est sœur de la vertu. Cette humilité qui permet d'agir bien, d'agir de façon vertueuse. Le deuxième niveau, tel que décrit par Saint Bernard, serait cette compassion pour le prochain, qui vient directement des messages du Christ. Cette compassion pour le prochain, cet élan à faire le bien pour l'autre, pour notre prochain. Et enfin, le troisième degré de l'élévation, de la connaissance selon Saint Bernard, et analysé par Kepp, c'est la contemplation de Dieu. À ce titre, Kepp dit que Saint Bernard a une influence immense jusqu'à aujourd'hui sur toute la spiritualité occidentale. Et à nouveau, si on veut résumer Saint Bernard à 2 préceptes ou à deux règles, ce serait la subordination de la raison humaine, de la raison à la foi est primordiale, et la primauté de l'amour. À ce titre, il voue un culte immense qui sera perpétué par ses successeurs. Pour terminer, il prépare, quand l'ordre du Temple commence à être persécuté par le propre roi de France et par le Vatican, il prépare le futur ordre qui sera les Chevaliers du Christ au Portugal. Et il prépare la fondation du Portugal avec sa création en 1143, où serait prolongé ce royaume chrétien universel et le culte à la 3e personne de la Trinité, qui serait le Saint-Esprit. Voilà. Un bref résumé de ce qu'a été et ce qu'est encore aujourd'hui Saint Bernard à travers ses écrits. Saint Bernard de Clairvaux, un grand personnage. Eles eram da Ordem dos Cavaleiros do Templo de Salomão, fundada por São Bernardo de Claraval. Eram os guardiões dos tesouros do templo que agora estavam em tomar Portugal. Sonhavam em chegar a essa terra abençoada, aonde iam os fenícios e os judeus na antiguidade. Eram todos reis templários, como o rei Dom Dinis e a rainha Santa Isabel, que agora conversam no ano de 1296. E que pensas, meu amado rei Dinis, olhando assim pensativo para o mar? Querida Isabel, penso em coisas mais altas neste momento, que lá ao longe, neste mar distante, escondida na linha do horizonte, está a terra abençoada, onde nascerá o 5º império, o paraíso terrestre, a ilha da Vera Cruz, a terra de Santa Cruz. Sim, lá está a ilha distante, onde todos os nossos sonhos serão concretizados. E também o que falou o nosso santo abade, Dom Joaquino de Fiore, que viu, no relance, a história da humanidade. Penso nas 3 idades que ele anunciou. A primeira de Deus Pai foi a de Moisés e os profetas. A segunda idade é a de Deus Filho, a era de Cristo, que estamos vivendo agora. Mas disse o santo abade, virá ainda uma terceira manifestação divina, uma terceira idade, a do Espírito Santo, que trará a plenitude ao homem, à mulher, e santificará a humanidade. Isso nos enche de amor e de esperança. Só depois da dispensação do Espírito Santo, a humanidade voltará ao paraíso perdido. E o reino do Espírito Santo será nesta terra distante, como nós sabemos, que já chamam de Ilha Brasil, que quer dizer terra abençoada. Estamos encarregados dessa missão. Não te lembras como nosso Senhor Jesus Cristo apareceu ao fundador do nosso reino, Dom Afonso Henriques? Jesus lhe disse
que se usasse na bandeira portuguesa o sinal de suas chagas, tudo venceria. E Cristo iria fazer da nossa nação um povo que levaria o cristianismo a todos os rincões do mundo. E a mensagem do Quinto Império e da Era do Espírito Santo. Para cumprir essa missão, precisamos navegar por este imenso mar. Precisamos chegar lá, na terra de Santa Cruz, aonde iam os fenícios e os marinheiros de Salomão. Para lá, iniciarmos o reino divino, para fazer de toda a terra o templo do Espírito Santo. E como pretendes fazer isso, meu rei? Eu já mandei plantar pinheiros em Leiria para fazer os navios, chamei genoveses para organizar nossa armada e reabri a ordem do templo. Agora, a nossa ordem templária chamará a Ordem de Cristo. Navegar é preciso, minha rainha, e chegou a hora disto. Sabe, meu amado rei Diniz, tive um sonho esta noite. E o que sonhaste? Sonhei que deveríamos fazer uma festa para a terceira pessoa da Trindade. Foste inspirada, Isabel. Uma festa com participação dos povos e dos pobres, sem classes, que expresse como será o reino do Espírito Santo. Que tal ter um menino coroado imperador? Não disse o nosso amado Abade de Fiore que o templo será o templo das crianças, o Quinto Império? É muito boa ideia! No meu sonho havia uma bandeira que seria levada no comprido mastro e que no centro teria a pomba do Espírito Santo. A bandeira seria levada de mão em mão através dos tempos e manterá vivo o sonho do Quinto Império. E foi assim que nasceu em Tomar, Portugal, 700 anos atrás, a Festa do Divino, que se espalhou por muitos lugares e hoje se comemora em muitas partes do mundo, especialmente no Brasil.